শেষ হিসাব মিললে গেছে গা। হ্যাঁ রাজেশ বাবু, আমি আবার তথ্য ছাড়া কথা বলি না। তুমি তো তখন অনেক কিছু গালি গালাজ করছিলেন যে দঙ্গর টিভির কিটা জানি জাকুব বলে নাকি টিকেটের লোক, টাকার লোক, রাজনীতির পিছনে ঘুরে। এখন তো তথ্য সহকারে দেখা যাইতাছে তুমি সাংবাদিকতা সাইরা টিপ্রামতার চামচাগিরি করতাছ। যেই যেই বাগান আমি সাইরা আইছি তুমি এখন পাহারা দেও, আমার কোনো আপত্তি নাই। আমি কোনো আপত্তি করি তো? আরে বে, আমি তো সাংবাদিকতা করি, আমার অফিসে কারো অফিসে চাকরি করি না তো। ও হাসি না রাজেশ বাবু, নং সাংবাদিকতা দেখায় নাকি কেবনি কেবনি উগলগ কেবনি খিদুং দা নাঙি টং কেবনি খিগরক দা সুই দং ওই নাকি? আচ্ছা ঠিক কে সারি নং ডেভিড মুরা সিং নন রাং বসুক রিখা, ডেভিড মুরা সিং নন বসুক রাং রিখা। नों जे आनो निनी स्टूडियो डेविड मुरा सिंह दिल्ली पैदल यात्रा खाई फाइबरू निनी स्टूडियो निहिन तलांगई नों जे आनो सामानी डेविड मुरा सिंह 63 दिने कोनो दिन दिल्ली যাইতে পারে না কইয়া রাজেশ ত্রিপুরা তুমি আমারে যে তোমার স্টুডিওতে বইয়া আমারে ইন্টারভিউ লইছিল তখন তো কই রাজেশ কিতা ডেভিড মুরা সিংরে ছাড়তাম না, অনিমেষকে ছাড়তাম না, আমার এখানে অনেক তথ্য আসে, আমার এখানে অনেক গোপনীয় তথ্য আসে, এই টিপরা মথা আর না। এখন দেখি কিতা কত টাকা পাইছ, কত টাকা পাইছ? 100 টাকা রু নিনি দাম 100 টাকা নং নাই বাইরে আবন বাগৈ নং রাজনীতি খাইনে কেবা ডাইরেক্ট রাজনীতি খাইদি নং তাম বাগৈ কমল কলই নি স্টাইল নাই উইতংবা কমল কলই নিনি সে অনেক ট্যালেন্ট দং আবন বাগৈ বো সাংবাদিকতা খাইতে খাইতে কমল কলই এমডিসি বাসও ইএম মাসা খায় নিনি কপালা আবো জুটিগলা। কারণ বরফনি কিসা সততা নাঙ্গো, সততা থাকতে হয়। যেই জায়গাতে তুমি তোমার স্টুডিওতে আমারে दायित्व निया बुरा बाला कहा था डेविड मुरा सिंह कैसे दिल्ली पैदल यात्रा गया इतना दिन में हनी जे जगह वो ताबू तुमको न्यूज एटो नाई ने दी नंगानो इंटरव्यू ना मानी नाई नहीं दी দেখুন তোমার নিউজ চ্যানেলে। এখন তো তুমি নিউজ চ্যানেল চালায় নাকি রাজেশ বাবু আপনি বিজেপিতে যাওয়ার সময় কত টাকা পেয়েছিলেন বাবু শুনা? বাবু শুনা, বাবু শুনা, তুমি কি এখন সাংবাদিকতা সেরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে তার পেছনে পেছনে লেগেছ, ডেভিড মুরা সিং এর পেছনে গিয়ে ফুটকি ডুয়া ডুই করেছ? কত টাকা পেয়েছো বাবু শুনা? 100 টাকা মাত্র। সেই 100 টাকা দিয়ে কি চলবে? হুম রাজেশ ত্রিপুরা আং বমাই সাংবাদিক সাইমিয়া বা এমন সাংবাদিকতা ফোরঙ্কা বুইনো দঙ্গর টিভি জাকুব দেববর্মা রাজনীতি খাইনে নাইও দিল্লি পেদল যাত্রা থামনি হিসাব নাইয়া হেই হিনায়া বিনি লগিও থাঙ্কা দুঃখ ব আপুরব ডেভিড মুরা সিং লগ থাংমাইনি দুঃখ, অনেক দুঃখ রাজেশ ত্রিপুরার। ডেভিড মুরা সিং এর সাথে যাইতে পারছে না, ডেভিড মুরা সিং এর এখানে অনেকে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা পাঠাইতেছে, আর দুঃখ, খুব দুঃখ বেচারা, খুব দুঃখ। ডেভিড মুরা সিং এর বিরুদ্ধে একদম আমারে হের স্টুডিওতে নিয়ে দায়িত্ব নিছে, হ্যাঁ 63 দিনে কেমনে দিল্লিতে পেদল যাত্রা করতে পারে? এই হিসাবটা মিলে না, এই অঙ্কটা মিলে না। হের বিরুদ্ধে কথা কইতেই হইব, কইতেই হইব। কই হের স্টুডিও আমার দায়িত্ব নিয়ে গিয়া এরপরে হিসাব মিলে না, অঙ্ক মিলে না। এরপরে দেখি রাজবাড়িতে গিয়া ডেভিড মুরা সিং বলে হের সালা, হের সালা কয়ে যে সময় থেকে ফেসবুকে আপলোড করলো ওই দিন থেকে অঙ্ক মিল লেগেছে গা, হিসাবও মিল লেগেছে গা। আর এখন সাংবাদিকতা সাইরা ডেভিড মুরা সিং এর চামচাগিরি করে, আর হে বলে তথ্য ছাড়া কথা বলে না। আরে ডেভিডকে তো বলেছিলাম তোমাকে টাকা দিতে, কিন্তু শালাবাবুর কাছে মালুই নাই। তুমি সব লুইতা পুইতা খাইলে তোমার শালাবাবুর কাছে কেমনে টাকা থাকবো? নিজের শালারে এইভাবে ঠকাইয়া খাইনি, এইভাবে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করেনি? হ্যাঁ, এটা তো ঠিক না। গার্লফ্রেন্ড আসেনি এখনো, আপনার গার্লফ্রেন্ড আসেনি নাইনি এটা দেখার বিষয় না তোমার। তোমার আকক সানা থাঙ্গা কায় আংতেবো সানান কমা দङ নों কয়জন বাই আবো সানান কক কरै নিন বি কয়জন আকক সানান তাথানি অজাগাও গার্লফ্রেন্ড সাবনি তং করি নরম নুগুই তং নাবলা তাবু সোশ্যাল মিডিয়াও নুগুই তং নাবলা নিনি কাম অবদা বিয়াদব অবদা নিনি ক সাংবাদিকতা অবদা নিনি সাংবাদিকতা অবদা নিনি সাংবাদিকতা সাংবাদিকতা অবনো হিনিয়া সাংবাদিকতা খাইনানি থাঙ্গা কাंकाय नों आगे किसा स्टाडी खालायगोरदि निनु दंगर टिभि नि जाकुब नि थाने किसा क्लास ना वइदि आबो सावानो जाकुब नो नों गोबांमा कक साका हामिया साया साका बिको जाकुब बा कबर साय कुनो राजनीति नि पिछनो क्लाइया खुबला बब बब साংবাদিকতা ना खाइतों बोले আর नों कमल कलनि थानि सोरंदि कमल कलनि थानियो नों शिष्य ग्रहण ना दि
ning tui porarok na woi tulsi pata bai susajagoi komal koloni thaniwo kisa সাংবাদিকতা tamhin abo srungdi ar সাংবাদিকতা yaka bai bahaike রাজনীতি খাইনি nang aklas nung nagadi আমি তথ্য ছাড়া কথা বলি না তথ্য সবারই আসে সবারই থাকে তথ্য ছাড়া কথা বলে লাভ নেই তথ্য প্রমাণিত সহকারে দেখা গেছে দিল্লির পেদল যাত্রার হিসাব তুমি চেয়েছিলেন কিন্তু দিল্লির পেদল যাত্রা যতদিন পর্যন্ত টাকা পাইছিল না ততদিন পর্যন্ত হিসাব মিলছে না রাজবাড়িতে গিয়া যখন দেবীদের সাথে সেলফি নিছে শালাবাবু কইয়া হিসাব মিললা গেছে গা নং আজাগাওনো তংদি নিনিবানি পার্সোনালি কোনো সতর্ক করিদ নং হাই সানানি মুসুংলিয়া आं सानानि मुसुंलिया डेभिड मुरासिंनो तांनानि सेप्राकनानि डेभिड मुरासिंनि हिसाब मिलिरनानि हनै निनि स्टुडियो नङानो निहिनि तलांगै कक सारिखा अथच ताबुक नंखाय नों पार्सोनाली कक सानान ताथानि जदिनो सांबादिक खलायु नंखाय निनि चैनल नों चालुइ दंदि आबो बेलायकेनो जानाय बातपारि दाना लिखायन ताथानि आबो बेलायकेनो जाया बुझिखा তথ্য ছাড়া কক সাইয়াবলে তথ্য সবাই দেখতাছে তোমার তথ্য সহকারে মানুষও দেখতাছে যে তুমি সাংবাদিক নাকি কারো চামচাগিরি তা সবাই দেখতাছে আপনি তো টাকা নিয়ে গেছেন ডেভিড মুরা সিং এর কাছ থেকে ডেভিড মুরা সিং আমরা অনেক টাকা দিছি আমরা টাকা লইছি না রাজেশ বাবু নঙা নরেন কুতুল দিংখা নং হাই বিয়া দব্রক ব্যাংকক সানো মুজুইয়া সাংবাদিকতা জিনিস নং সিয়াকু তামনো সানা তংবা আচ্ছা আবো কক থানি আবা হেরক বরক বুইবাই রাং পয়সারি জাখাঙ্কাই বুনি খিতুং খিতুং নাংনানি সারাতাই কোনো মাইয়া বরক তার মেইন কক নাকাই সিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যন বরক নাঙ্গ কখনো সানানি নাইও যে নরক ওভার এক্সাইটেড ওভার ইমোশনাল তাংদি ওভার এক্সাইটেড ওভার ইমোশনাল উন্থিনিবো চিনি বরক जोंबाय जों देरालायो नेता पेता बातपार सातपार बर बातपारि खलायनो थांनाय केबो सांबादिकता खाइते खाइते टिकेट दा माननो हनि खूब खाब्रमै नायखा बाइक खितुं खितुं उंक्लक खाब्रमै नायखा औलो लास्ट पथे चंखाचे आं बाइक खितुं खावरिबो टिकेट मालिया जेहेतु ताबुक आं केबनि चामचागिरि खलायै केबनो कुटुगुइ हिनै सावै रां पैसा दा कामायमान नै चंखा कामायथोंसा रां पैसा कामायनानि लामाव थांखाबा कामायथों तामके सांबादिकनि परिचय रुइ खाइया आंके जाखामु राजनीति खलायनानि मुसुमु आंकेबा सांबादिकता याखाय दिदि हे दिबा ताबुक जों गोबां जायगायाव थाङैनायो जों थांगांगायनो चिन्ति प्रासार तामजनिं लायखाबो अब आसिके ओभार एक्साइटेड बा जोंनो नुखांगायनो बुबाग्रा लं लिप जिरलाय आरे बुबाग्रानो तो लं लिप खायनानि नु मुसुमु नों तांगैले निनि नेतानि कक बायले नों बुइनो नासलेमा जलिमा फुनुगै बुइनो नासलेमा जलिमा फुनुगै आसिके ओभार एक्साइटेड दंबा आबो उचितया ओभार एक्साइटेड तांदि नों सिरिंगे तंदि नरक नायनिदि जों सोलोंथाय दंगो दालं समाजनि थानिवो दालं समाजनि थानिवो जों राजनीति सोलोंनानै दरकार दङ निनि गोबां मा आबो हाय जाति नागालेण्ड नागारंनि थानि जों राजनीति सोलोंनानै दङ जोंनि मेघालयानि जोंनि मिजोरामनि गोबां बरं थानि जोंनि राजनीति सोलोंनानै दङ बर' आजागा ताम खलायबा बावनि आजागाव आसो खरस खलायै निनि फ्लेक्स गायलायै निनि गारि गुरा तिले आसो प्रचार खलाया रां खति खलाया बर तामखाय आ रां बाय बरफनि हामख्रायनि सामुं खलायो आरां बाय बरफनि सामुं हामख्राय खलायो किन्तु चिनि रक नखाय जोंबाय जों तिब्रासा थानसा जे होनलायो तिब्रासा बाय तिब्रासा बुलाय मानि आबो तिब्रासा थानसा टाकार जला हाय जागाव कि आरो कुबुनि जाति तो तंबा आजागाव बा तिब्रासा बाय तिब्रासा नबले गे तिब्रासा बाय तिब्रासा सि नंगाखाय गणतन्त्रनि अधिकार दंगो जे जानि जानि हामजागमानि दल न खलायमानो जे जानि हामजागमानि राजनीति खलायमानो जों जे जानि हामजागमानि बदल न खलायमानो जों जे जानि हामजागमानि एनजिओ पार्टी खलायमानो गांखाय तांगै आजागाव थांगै जों आनि दल हाबिया ओंखायनो बिन दल हाबोनि बुलाय तगलाय नाबा तिनी तो माजरा बेलायनो बसि सकां नै माजरा बेलाय मा बायकि बरक थैमाने आबो कि तेसे किपिलि फायनाय नों बकर फातिरि बुमानि बिन बकर फातिमा हामनाय नों बिनि नक सबायरि माने बिन नक तेसा नों काहामके संसायरि माननाय बिनि गारि सबाय पे माने बिनि सम्पद नष्ट खायमानि नों तेसा किपिलि माननाय माया बोलेना नेता रक्त नेतानि जागाव नेता आराम खेनो तंनाय निनि पार्टनि निनि बिरोधिनि उन्थों जितिनाय बे हारिनाय न नरक नायनाय दि बरक मिलि जाकनो बरक कथालाय जाकनो बरक तंथगैनो तंनाय इलेक्शननि दिनो बाहायनो निनि ओ आजागा काउन्टिंग थांलाय एक लगिनो नायलै तंथलाय तंनाय जे जितिनाय न
हारिनाय बरक कनग्रेचुलेसन रिउइ फाइनाय जे हारिनाय बरक नबो दादा खाराप पायो ना ता बखा हामिया तांदी सावरी रहनाय किंतु नों आं तां माननायबा नों आं तां माननाय नों आं राजनीति न तरजागै बुलाय तगलाय ओंखाय केस मासानाय केस माननाय आबन परे बिरमान माननाय आबो सारा तै कुनो माया आबो सारा कुनो माया